हेलो डियर फ्रेंड्स केजर हेल्पलाइन चैनल रे आपको बहुत बहुत स्वागत। आज आम देखा आपण करंट अफेयर 21 रु आरंभ करके 30 जून 2026 मध्य जो सब इम्पोर्टेंट आप करंट अफेयर रही जमी आपंकर इंडेक्स रैंकिंग अपॉइंटमेंट स्पोर्ट्स बुक्स एंड ऑथर अवार्ड एंड ऑनर स्कीम ऑब्लिचुरी से सब आपंकर प्रायतः ओएसएससी और ट्रिपल एसएससी एसएसबी ओपीएससी ओ यू ट्रिपल एसएससी टीचिंग जेकोसी एग्जाम निश्चित भाव पड़ुचे तेणु आज आम से सब आपनकर नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर हम आज डिस्कशन करबा। चलो स्टार्ट करबा। क्वेश्चन नंबर 1 आपनकर असला हु वाज अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ AFCAT फॉर द ईयर 2026 एंड 27 टर्म सी हेले आपनकर विवेक अग्रवाल। एटा भलो टिके मने रखिबे। ओके, next asla question, which app was recently launched by the Indian Home Minister for rapid fingerprint based criminal verification? ताना है आपनकर अभिज्ञान बोली ताको मन रखिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन असला which app was launched to collect data on the migrant worker from the बिहार। माइग्रेंट वर्कर जो मैंने अच्छा तांकर डाटा कलेक्शन करिया कौन एप्लिकेशन कराई जे ना बिहार प्रवासी कामगार आप है मन रखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा which company filled the DRHP for what is the expected to be India's biggest ever IPO सेटा होची जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड सी आपनकर कोन DRHP सेटा आपनकर फिल करची आपनकर बिगेस्ट आईपीओ पई जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड बुझिला मन रखबेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन आसला द मेकेडाटू रिजर्व प्रोजेक्ट रिसेंटली इन द न्यूज इन एसोसिएटेड व्हिच रिवर सेटा आपनकर कावेरी रिवर मेकेडाटू है ना मेकेडाटू रिजर्व प्रोजेक्ट सेटा आपन कावेरी रिवर रे अछि बुझि पाइले। नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा इंडिया फिनिश्ड एज रनर्स अप इन द वर्ल्ड टीम स्नूकर चैंपियनशिप आफ्टर लूजिंग टू व्हिच कंट्री सेटा आपन चाइना है ना अपन मन रखिबेटा फिनिश जो अपन मन रखला सेटा अपन स्नूकर चैंपियनशिप रे कार्ड हारला ना अपन चाइना टू हारछि इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा हु वon द गोल्ड मेडल इन द मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट एट द वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप इन सोल जर्मनी सेटा अपन समीर गुलिया तक नाला समीर गुनिया से अपन पाई जंदी गोल्ड मेडल बुझेला। मिनट ओके, नेक्स्ट एट नंबर अंडर द प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना PMBBRY व्हाट इज द मैक्सिमम मंथली इंसेंटिव पर एडिशनल एम्प्लॉय फॉर द एम्प्लॉयर्स सेटा हो आपन 3000 पर मंथ। नेक्स्ट व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2026 सी हो आपन कोन थिला ना योगा फॉर हेल्दी एजिंग योगा फॉर हेल्दी एजिंग। Question number 10, which country hosted the global event for World Environment Day 2026? Azerbaijan. Okay. Next question, who was named the best male athlete of the year 2025 by the Athletes Federation of India? AFI Neeraj Chopra. Okay. Next देखिए who was named the best female athlete of the year 2025 by the Athletes Federation of the India AFI सेटा होची पारुल चौधरी। Question number 13, Joy Root became the second cricketer after whom to cross 14,000 run in test cricket से होची सचिन तेंदुलकर। Okay. Question number 14, which country hosted the 52nd G7 summit held in June 2026? France. Next question, which village in Odisha was announced to be rapidly developed as a Surya Gram जोटा कि सोलर विलेज से होची आपनकर पहाड़पुर। Question number 16, through which flagship initiative did the Indian Coast Guard celebrate
the 12th International Day of Yoga 2026 Yoga Sangam 2026. Okay. Question number 17. Which city hosted the main national celebration of International Day of Yoga 2026? Kolkata. Question number 18. Which three indigenously built naval ships were commissioned in Kolkata in June 2026? INS Dunagiri, INS Sanstock and INS Agre. Agre. Okay. ବୁଝିହେଲା ମନେ ରଖିବେ ତିନିଟା ନା ଆପଣଙ୍କର ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ଧୁନାଗିରି ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ସଂଶୋଧକ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ଆଗ୍ରେ ନେକ୍ସଟ who was recently reappointed as the Solicitor General of India for a term of 3 years ସେ କିଏ ନା ତୁଷାର ମେହତା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ରିଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ଆଉ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୁଝିପାରିଲେ ମନେ ରଖିବେ ଏଟା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା which 15-year-old Indian batsman set the world record for the fastest list a half century 11 balls Vaibhav Suryavanshi one na sabu question number 21 which four applications were launched at the 26th All India Fingerprint Conference 2026 Tanala NCRB Abhigyan CRPI E Prosecution 2.0 and e-forensics 2.0 ହେଲା question number 22 what was the name given to the US Iran talks held in Switzerland in June 2026 ତା ନାଁ ହେଲା ଲେକେ ଲୁସେରେନ୍ ସମିଟ୍ ଏଇଟା ସିଓର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବାର ବହୁତ ପସିବିଲିଟି ଅଛି Question number 20 under the proposed India EU trade pact about what percentage of Indian shipment would get duty free across the EU ସେଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 93% ହେଲା under the proposed India EU trade pact ହେଲା ଯୋଉଟା about the what percent of Indian shipments would get the duty free access to the EU ସେଟା ହେଉଛି 93% ମନେ ରଖିବା ଏଟା next question ଯିବା which country won the FIH Women's Nations Cup 2026 by defeating New Zealand 2.0 in the final set of India. Next question which Indian entrepreneur was appointed as the global head of WhatsApp in June 2026 as in Kunal Saha Mandakli. Next ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ପିଡିଏଫ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସେଠି ଆପଣ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ କରିବେ ଆପଣମାନେ QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରି ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ ନହେଲେ ଅଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ପ୍ରି ବିଲ୍ ଟାଇପ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମିଳିଯିବ ସେତିକି ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ନା ଆପଣମାନେ 99371931 ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ UPSC ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର 2500 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଅଫର ଆପଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ 5 10 ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଫେଜ୍ 1 ଫେଜ୍ 2 ଫେଜ୍ 3 ଫେଜ୍ 4 ଫେଜ୍ 5 ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଟିକେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ କରାହେଇଛି ଆପଣମାନେ ପଚ୍ କରି ପଢ଼ିପାରିବେ ଆଚ୍ଛା ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣମାନେ ଏଇ ବ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ସ୍ପେଶାଲ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ପାଇପାରିବେ ଆଉ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଆମେ ଆଣିଛୁ ଯେଉଁମାନେ କାଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି କାଲି 7ଟା ବେଳେ ଇଭିନିଂରେ ଜଏନ୍ ହେବେ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା which legendary footballer became the highest goal scorer in FIFA World Cup history, surpassing Miroslav Klose. Lionel Messi. Okay. Next question: who became the first Indian motorcycle racer to win at the Motegi race track in Japan? ସେ ହେଉଛନ୍ତି Chirnath Viswanathan. Okay. Next, in May 2026, the growth rate of India's 8 crore industries slowed to what percentage? ସେଟା ଆପଣଙ୍କର 0.5% ଏଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଇଛି ଓକେ କାହିଁକିନା ମେନ୍ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଇଛି ତାପରେ 29 in which city was the BRICS NSA meeting held under the NSA Ajit Doval ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର
ଆପଣଙ୍କର NSC ଚିଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଡଭାଇଜର ଅଜିତ ଡୋଭାଲଙ୍କର କ'ଣ ମିଟିଂ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରିକ୍ସ NSA ସହିତ, ସେଟା କୋଉଠି ହେଇଛି ନା ଆପଣ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବୋଲି ମନେ ରଖିବେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଅଫ୍ 8 crore industry is released by which ministry? ସେଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ଓକେ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ଓକେ, next, where is the first Indus Khamat being organized? ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଲେ ଲଦାଖ ରହିଛି ହେଲା, ଇଣ୍ଡସ୍ ଖାମ୍ being ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଗାନାଇଜ ହେଇଛି ଲେ ଲଦାଖରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, India recently imposed anti-dumping duties on କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର self-made accelerators from which country? ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଚାଇନା, ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ ଆଣ୍ଡ USA, এই ତିନିଟା କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ସିଏ କ'ଣ କରିଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଟି ଡମ୍ପିଂ ଡ୍ୟୁଟିଜକୁ କ'ଣ କରିଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସଲେଟ୍ କରିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହାଉ ମେନି ପଦ୍ମ ଆୱାର୍ଡସ୍ ୱେର୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ସିଭିଲ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଚର୍ସ ସେରେମନି ଅଫ୍ 2026? ଆପଣଙ୍କର 65ଟା ପଦ୍ମ ଆୱାର୍ଡସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦିଆହେଇଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 34, which former Supreme Court judge received the Padma Vibhushan in 2026? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ୍ କେଟି ଥୋମାସ, ଜଷ୍ଟିସ୍ କେଟି ଥୋମାସ ବୋଲି ମନେ ରଖିବେ। ଓକେ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 35, who became the first football player to score in 6 different editions of FIFA World Cup? ସେ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡୋ, ଯିଏକି ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର ପ୍ଲେୟାର। ଓକେ, ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା 6 ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଡିସନରେ ଫିଫା ୱାର୍ଲଡ କପ୍ର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସ୍କୋର ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଥିମ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରିକ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ବ୍ରିକ୍ସ ଚେୟାରସିପ୍ ଫର୍ 2026? ଥିମ୍ କ'ଣ ଥିଲା ନା ବିଲ୍ଡିଂ ଫର୍ ରେଜିଲିଏଣ୍ଟ ଇନୋଭେସନ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି। ଓକେ, ମନେ ରହିଲା, ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ବିଲ୍ଡିଂ ଫର୍ ରେଜିଲିଏନ୍ସ ଇନୋଭେସନ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି। 37 question, how many vulnerable districts were identified across 12 states as high priority due to El Nino risk? Around 111 district ମାନେ 111 district ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ନା vulnerable district ହୋଇଛି, identify ହେଇଛି due to the El Nino risk. Question number 38, under the Delhi construction workers health scheme, what is the annual cashless treatment cover per family? ସେଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 10 lakhs। ଓକେ, ମନେ ରଖିବା। Question number 39, under revised FCRA guideline, what is the cap of NGO administrative expenses from foreign funds? ସେଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 20% of foreign contribution। ଓକେ, question number 40, which supercomputer became the world's fastest overtaking EL captain ସେଟା ହେଉଛି ଲେନେ ସାଇନି ଚାଇନାର ହେଲା, ତାକୁ କ'ଣ କଲା ନା ସେଇଟା ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏବେ ଟପ୍ରେ ରହିଗଲା ସାଇନି, ଆପଣଙ୍କର EL କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସେକେଣ୍ଡକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଓକେ, question number 41, which Indian chess legend was honored with the Sports Journalists Federation of India medal in June 2026? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱନାଥନ ଆନନ୍ଦ। Question number 42, which Indian pair won the silver medal in the 10-meter air pistol mixed team junior event at ISSF Junior World Championship 2026? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଶିବ ନରୱାଲା and ଭଂଶିକା ଚୌଧୁରୀ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା, where was the ISSF Junior World Championship 2026 held? ସେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ସୋଲ ଜର୍ମାନୀରେ। Question number 44, which 15-year-old Indian cricketer was given a separate changing room during Ireland's tour of England? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। Question number 45, who is the head of International Atomic Energy Agency IAEA? ସେ ହେଉଛନ୍ତି
Rafael Grossi. Okay. Question number 46. India will host the 11th BRICS Energy Ministers meeting in which city? ସେଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଗ୍ରାମ. Question number 47. According to the Ministry of External Affairs, an Indian passport is primarily a travel document. Okay. Question number 48. Where will the Human Resource Mobility Forum 2026 be held? ସେ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବ. Question number 49. Who has been appointed as the new director of the Intelligence Bureau IB in June 2026, succeeding तपन कुमार देखा से होचनी महेश दीक्षित के नाम ना महेश दीक्षित तपन कुमार देखा थिले ताको सक्सेस कर जिवे जून रे महेश दीक्षित तन तपन कुमार देखा बहुत गुडे आपण स्पीडी मैगजीन रे पाइबे ताको डिलीट करबा न कोन kana महेश दीक्षित हे जिवे आपण घर लेटेस्ट न्यूज मन रखना बट टीसीएस बड़ा बड़ा क्वेश्चंस पचारे जे टिल जून पूर्व की थिले तन तपन कुमार देखा को ठीक मन रखिया पड़िबो. Question number 50. Who created a new national record of 4.25 meters in the women's pole vault at the National Interstate Senior Athletics Championships? G. Sindhu Sri. Okay. Next ଯିବା ଆମେ ଆପଣ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପିଡିଏଫ୍ ଦରକାର ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ क्यूआर कोड स्कान करिकी आपने टेलीग्राम चैनल जॉइन करेंगे ना ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पेपर टाइप करेंगे आप चैनल मिल जाए स्टिल किसी असुविधा अच्छे मतलब 9937193111 व्हाट्सएप करेंगे अब आप एनसीईआरटी बैच फाउंडेशन काली गोटे बहुत बड़ा अपडेट आसो आपने काली संध्या 7टा बेले जॉइन हे है संध्या 7टा बेलू आप गोटे सरप्राइज मिले एनसीईआरटी बैच फाउंडेशन कौन नुआ नुआ रही जिनस ओके आपर तो जो मैंने जानी आ विषय कहीदे जो मैंने चाहिए इंडिविजुअल भी नहीं पारे चाहिए पूरा कॉम्बो भी नहीं पारे जमी सुविधा नहीं पारे जो सब्जेक्ट वीक अच्छे नहीं पारे आप 200 टका लगा पड़ुचे बट काली आप ऑफर पे वेट करूँ काली भी किसी नुआ आसपे ठीक अच्छे. नेक्स्ट आसला आपंकर क्वेश्चन नंबर 51 कौन अच्छी Which state's agriculture and farmers welfare department organized the pineapple festival 2026 in New Delhi? से आपनकर त्रिपुरा. Question number 52. Which indigenous airborne surveillance system received final operation clearance in June 2026? सी होची नेत्रा and AW कौन AEW and C मन रखे बेटा है ना नेत्रा AEW and C. 53. Which India resumed tourist visa service for nationals of which country from June 2026? से होचे अपन बांग्लादेश. इंडिया रिज्यूम कला अपन वीजा सर्विस नेशनल कौन पाइन कहाँ पाइन अपन 2026 बांग्लादेश पाइन. 54 question number. Which operation was launched by the CBI against the digital arrest fraud network? से होचे अपन ऑपरेशन चक्र VI. 6 नंबर वाले मन रखे चक्र VI. 55 number question. India's first private hybrid 2G ethanol project was approved in which state? सेटा होचे आपनकर उत्तर प्रदेश हला उत्तर प्रदेश में मने रखिबे. 56 question number. Who chaired the 10th top level meeting of the Narco Coordination Center in CORD in New Delhi? से होचने अमित शाह ताको कौन करछन ना नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर टॉप लेवल मीटिंग को चेयर करछती. ओके. नेक्स्ट जीवा. Who has been appointed as new director of the Vikram Sarabhai Space Center जोटा कि BSSC in June 2026? होचने उपेंद्र पी राजीव. तेणु आपनकर उपेंद्र पी राजीव जी आसबे नुआ ताको मन रखा पड़ेबो. 58. Which Indian Union Minister was honored with the UK India Private 2026 in London for exceptional leadership in bilateral relations? से होचने आपनकर पीयूष गोयल. Okay. 59 question number. Which
Media Group was named the champion publisher of the year 2026 at the War IPRA IFRA Digital Media Award South Asia ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଦ ହିନ୍ଦୁ ଗ୍ରୁପ ଦ ହିନ୍ଦୁ ମାଗାଜିନ୍ ଆପଣ ପଢୁଥିବେ ହିନ୍ଦୁ ପେପର ପଢୁଥିବେ ସେ ତ ହିନ୍ଦୁ ଗ୍ରୁପ ପାଇଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 60 question number which country won its first ever T20 international cricket match against India in June 2026 at Belfast ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଆୟରଲାଣ୍ଡ okay. Question number 61 who won the gold medal in the men's triple jump event at National Interstate Athletics Championship 2026 ହେଉଛି ଆମଙ୍କ ପ୍ରବୀଣ ଚିତ୍ରାବଲ ପ୍ରବୀଣ ଚିତ୍ରାବଲ 62 question number which country topped in medal tally at the ISSL Junior World Championship 2026 held in Seoul, Germany ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆ ତାପରେ question number 63 in June 2026 which two Middle Eastern nations signed an US brokered trilateral framework peace agreement in Washington ସେ ହେଉଛନ୍ତି Israel and Lebanon 64 question where was the inaugural meeting of the Green Transition Board chaired by N.K. Singh held ସେ ଆପଣଙ୍କ ନା London School of Economics LSE London okay question number 65 which Indian city will host the 60th India Japan annual summit in July 2026 ସେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ମନେ ରଖିବେ ଏତିକି ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଦେଖିବା ଆମେ question number 66 under which operation has India spent a special medical term and relief supplies to the earthquake affected Venezuela se hoche operation Amistad la operation Amistad question number 67 which indigenously built first petrol vessel was recently handed over to the Prime Minister Narendra Modi to the CHSL Coast Guard during his state visit in June 2026 ସେ ହେଉଛି ଆମକୁ less power question number 68 which 11-year-old Indian chess prodigy won the under 12 girls title at the FIDE World Cup in Batumi Georgia ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର DB Bridges question number 69 which legendary Indian tennis player and former ATP president was conferred with the Padma Vibhushan in 2026 ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜୟ ଅମୃତ ରାଜ ମନେ ରଖିବେ ତାଙ୍କ ନା ବିଜୟ ଅମୃତ ରାଜ question number 70 which country's president conferred the special honor guardian of the blue horizon upon Prime Minister Narendra Modi ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସିଆଚେଲ୍ସ ବୋଲି ମନେ ରଖିବେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଟା question number 71 what is the core vision of the newly launched समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम सेटा आपनकर कोर्ट ना आपनकर एटा विजन कोनटा ना पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल बेले तार कोन थिला कोर विजन थिला question number 72 in which city was the pilot project of the PM family care tracker launched आपनकर गांधीनगर रे हेछि PM family care tracker सेटा आपन गांधीनगर गुजरात रे हेछि question number 73 which Indian university became the first Sanskrit university to introduce a B.Tech program in artificial intelligence AI and data science सेटा आपनकर Central Sanskrit University बुझिला 74 question number हला आपनकर how many total medals did India win at the World Yoga Championship held in Ahmedabad in June 2026 114 टा मेडल इंडिया वाला जीतिचंती ओके
Question number 75. Who became a new member of Supreme Court Collegium following the retirement of Justice J.K. Maheshwari? सी होची आपनका Justice P.S. Narasimha. Justice P.S. Narasimha. बुझिएला. Question number 76. India has applied to include the famous living root bridges of which state in the UNESCO World Heritage Site? सेटा आपनकर मेघालय बोली आपण मन रखिबे ना मन रखिबे एटा सब इंपोर्टेंट जत्ते सब क्वेश्चन आसी सब 100% श्योर आपण एग्जाम आसीबो या तो बाहर किछ क्वेश्चन आसे सब 8 वे आसे. Question number 77. Which technology has been made mandatory on every pack of scheduled H2 drugs for authenticity verification? सेटा आपनकर बारकोड किमा क्यूआर कोड बेल ताको कहा जाउछि. बारकोड किमा क्यूआर कोड. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन आछला 78. Who became India's 96 chess grandmaster? सी होचंती इथान वेज. से होचंती 96 chess grandmaster इंडिया रो. आपने क्वेश्चन नंबर 79. Who became India's national? Okay, same question. Okay, question number 80. Which Indian women wrestler won gold at the under 15 Asian Wrestling Championship in Pattaya? से होचंती स्मृति सतीश पाटिल, मीनाक्षी एंड दिशा शौकीन. ओके, ये तीनटा ना आपण मन रखा पड़िबो. अंडर 20 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप पे पटाया से माने कोन गोल्ड जितछंती. ओके. ओके, आउट क्वेश्चन रहला. हु हैज assumed the charge of 48 vice chief of the naval staff of India? से होचंती वाइस एडमिरल अजय कोच. ओके, एडा आपण मन रखिबे. आ जो चैनल आपण भल लागे निश्चित भाव लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे. जो मन पीडीएफ चाहते टेलीग्राम चैनल लिंक आपको क्यूआर कोड दिया जाए क्यूआर कोड स्कान कर पारे ना ब्लांक आपको जो आसे टेलीग्राम चैनल रे स्पेस आसे सेठी आपण ऑल गवर्नमेंट एग्जाम प्रिप टाइप कर पारे सेठी आपण चैनल लिंक मिल जिवो. स्टिल जदि किसी प्रॉब्लम अछि मते 993019 व्हाट्सएप करिवे. और जो मन को ओएसएससी केमा ओ ट्रिपल एसएससी अपकमिंग जे कोन एग्जाम भाई पीडीएफ नोट दरकार अछि आपण माने पाई परिबे केम देना आपण मन जे कोन आपनकर वीडियो देखछनी तल तल को जिबे तल जाइके आपण माने कोन करिवे ना गोटे कमेंट सेक्शन पाइबे सेठी सब लिंक गोटे अवेलेबल अछि क्लिक करिवे आपण माने चैनल रे आपण माने डायरेक्ट ई बुक पाई परिबे ता साथ विभिन्न टेस्ट सीरीज भी फ्री पोस्ट पाई परिबे. ओके, आज जो कंटेंट केम लागला निश्चित भाबे आपण माने लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवे. आ बाकी रहला जो मन टेलीग्राम चैनल को जॉइन करने पाई जाउछन ताका पई 2 मिनिट मो क्यूआर कोड छाड़ दोजी आपण 2 मिनिट परे चैनल लेना लाइव क्लास आपण क्लोज हो जिवो. थैंक यू सो मच. गुड नाइट.